समस्त क्रिएटिव स्नाइडियो स्वागत तेज न्यूज अपडेट 2329 जहाँ आप पाइपुर माध्यम बहुत सारे एजुकेशनल इनफर्मेशन अच्छी निश्चय आप सेयार कर जाऊँ। प्रथम अपडेट आरंभ करवा जे INPR आज चिठी अनुसार बहुत दिन धरी जो मैंने कार्यरत डाक्तर अच्छा किंतु सर्विस प्रोवाइड करूना जो स्टेशन तार पोस्टिंग होती से आसुना तो से वर्तमान श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान नियाई किसी बहिष्कार कराई। बहिष्कार टर्मिनेशन होची प्रकृत दंड, सस्पेंशन दंड नुहे। सस्पेंशन आपन किसी समय पर पुनः जॉइन करें। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट होची जो वर्तमान त्रुटि होती प्रथम रु अष्टम श्रेणी बही त्रुटि होती सांघातिक जिनस माने एभलिया त्रुटि आपन देखिए आमर स्वाधीनता भारतर स्वाधीनता वर्ष मध्य त्रुटि होती आपण माने महात्मा गांधी का नाम नहीं त्रुटि होती कौन कौन है ना आउ जो जोड़ा आम त्रुटि बर्तमान देखुचे यहाँ से 1600 जो 78 लिस्ट बाहर ना ता बाद आउर त्रुटि अच्छी एमान लुचई आउर त्रुटि बाहर कथा यह माने संख्याधिक माने 1652 2 गुण 4 गुण 5 गुण केते हबो जे ताहा ठीक नहीं किंतु खामख्याली मंतव्य गणशिक्षा मंत्री कौन कहते जे त्रुटि सामान्य किसी बड़ कथा नुहे आपण कौन ठीक अच्छे सामान्य जो 50 कोटी टंका आधे खर्च है से 50 कोटी गणशिक्षा मंत्री बहन करते। ठीक अच्छे। आ पाठ्यपुस्तक त्रुटि आसना वर्ष भूल हेनी कहीं एथर भूल होती D1 चिठी माध्यम कहीं आपण ओडिया अस्मिता ना ओडिया बही छापिबे किंतु आपण NCERT रु 80% कॉपी करेंगे। NCERT रु 80% कॉपी करे अर्थ मु स्पेशल वीडियो तापर बनैबी आसंता काली आपण पाई परिबे। तो माने गोटे जिनस वाला मुख्यमंत्री क्षमा मागिबाटा जति इम्पोर्टेंट नुहे पिलांक पाखरे राजनीतिक रुटि से कहते इम्पोर्टेंट नुहे गणशिक्षा मंत्री के इस्तीफा गोटे दिगरे ठीक अच्छे नैतिकता दिगरे किंतु पिलांक पाखरे केमती त्रुटि शून्य बही पहुँचबो से व्यवस्था कर जाऊ एवं जो लोक मानकर पैसा सरकार घर आना लोक पैसा 50 कोटी टंका से 50 कोटी टंका काहाठू आदाय करा गणशिक्षा मंत्री SCRT डायरेक्टर किंबा जो माने संपृक्त अच्छा पैनल एटा लोकों पैसा कहीं नष्ट हम ये। ठीक अच्छे। पाठ्यपुस्तक तुरंत प्रत्याहार कर दाबी होती तदंत बाटबणा न हो एवं गणशिक्षा मंत्री इस्तीफा दिवन दाबी होती निर्भुल पाठ्यपुस्तक जोगा बोली दाबी होती विचार विभाग तदंत हो ओडिशा विभाग महासंघ दाबी कर छात्रछात्री नूतन पाठ्यपुस्तक दि जाऊ राज्य सरकार क्षमा मागंतु शिक्षा व्यवस्था दुर्बल करने षड्यंत्र भी ICF कही। तो देखा जाऊ कौन आप निर्यास होना पुणी मीडिया सब बड़े गोटे जिनस जो आसे 2-4 दिन कवरेज दिए तापर समस्त निज बाटे चुप हो जाती एंड से जिनस जो माने साधारण लोक अच्छा साधारण पिला अच्छा छात्र छात्री अच्छा शिक्षक शिक्षयित्री अच्छा से माने भोगती एवं पर्टिकुलाली आपणकर बहुत जिनस एमती भी होती जो लिस्ट भी नहीं से लिस्ट आप टेलीग्राम में अपडेट कर दी पाइबे बहुत जिनस एमती भी आपणकर से लिस्ट ना किंतु डेस्क्रिप्शन तार भूल तथ्य भूल दिखाई ताकू भी तर्जमा कर दरकार। 6ठ श्रेणी साहित्य बही रे हॉकी रे अनेक त्रुटि। ठीक अच्छे। कौट ना कहतु। ठीक अच्छे। आउ 3 जणिया कमिटी गठन होगलानी आज की 2 दिन आ 5 दिन अपेक्षा कहीं ये जिनसा गोटे पैचअप दवाई कराई 5 दिन पर आपणकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति विजिट सरीज तापर तदंत चापी दिज्व ये कौन कार्यानुष्ठान 7 दिन बहुत इम्पोर्टाट से आसुँच तेणु सरकार छवि मलिन न हो से जिनस कराई कि नुहे। ठीक अच्छे। आ मंत्री कहते गणशिक्षा मंत्री त्रुटि सामान्य बड़ भूल नुहे। ठीक अच्छे। आउ से कहते जे NCERT बही आधार करी माने पाठ्यपुस्तक बाहरी एवं 55टी पाठ्यपुस्तक त्रुटि बाहरी मुख्यमंत्री गंभीर नहीं तो कम समय किए कहूला आपन करने। ठीक अच्छे। देखा जाऊ कौन हो सहित छात्र छात्री विदेश भाषा पढ़े बोली निज भाषा रे पिला ठीक से बही जोगे होनी विदेश भाषा जहाँ पढ़े आम ताहा अनुमान करें पाठ्यपुस्तक त्रुटि उपर मुख्यमंत्री कड़ा आभिमुख्य DC अध्यक्षतार 3 जणिया कमिटी 7 दिन रिपोर्ट 7 दिन कौन पाई।
ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 7 ଦିନ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ତାକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖି ଖାଲି ଆଜି ଖବରକାଗଜ ସବୁଆଡ଼େ ସେଇଆ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣ ତଦନ୍ତ ବାଟମାଣା ନ ହେଉ ବୋଲି ଦାବି ହେଇଛି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଅବହେଳାରେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ନିଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ନିଟ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଲା, ସିୟୁଇଟି ଭୁଲ ହେଲା, କେହି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଳେଇଲାଣି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ପାଇଗଲେଣି, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡି ପାଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଭାବକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ହଁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ସଦ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଖାନ୍ ସାର୍, ଅବିନାଶ ସାର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଆଇ ନେଇ କରିପାରିବେ, ଏଆଇ ନେଇପାରିବନି ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ଚାକିରି, କାହିଁକିନା ଏଆଇ ସେତିକି ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ପିଲାଙ୍କ ଇମୋସନ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବ, ବଟ୍ ସେଇ ଜାଗା ନେଇପାରିବନି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନଜର ରଖିବା ବାରମ୍ବାର ସରକାର ଖବରକାଗଜରେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଚିଠି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଯେ ସୁପାରିଶରେ ନିଯୁକ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ? ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 120 ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ବେଆଇନ ବଦଳି ଅକଳରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି। 7 ଦିନ ଭିତରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଦିଆହେଇଛି। ତ ଏମିତିଆ ମନମୁଖୀ ବଦଳି ବହୁତ ହେଉଛି, ଅନଧିକୃତ ବଦଳି ବହୁତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସରକାରୀ ଦଳର ପ୍ରରୋଚନାରେ ହେଇଥିଲେ ସେଥିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବେ ଯଦି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲା କଳିଙ୍ଗ ସେନା, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ଗୃହରକ୍ଷୀ। 2 ଫୋନ୍ ଫେରାଇବାକୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଧରା ପଡ଼ିବା ହିଁ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତଦନ୍ତ ବାଟମାଣା ନ ହେଉ ବୋଲି ପିସ୍ତା ଦାବି କରିଛି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ଛୁଟି ଅବଧି ବଢ଼ିଛି, 10 ଜିଲ୍ଲାରେ କାଲି ବଢ଼ିଥିଲା। ଆଜି ଅଦ୍ୟାବଧି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଛୁଟିକୁ ମିଶାଇ ଆପଣଙ୍କର 15 ଜିଲ୍ଲାର ଚିଠି ଆସିସାରିଲାଣି। ଏବଂ ଜୁଲାଇରେ ଆସିବେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସଦସ୍ୟ। 6-7ରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କଲା ସଂସଦୀୟ କମିଟି, ସଂସ୍କାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଏନ୍ଟିଏ ପରିଚୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା କାହିଁକି? ଉତ୍ତର କେହି ଦେବେନି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ଚପିଯିବ, ଚପି ଗଲାଣି। ବହୁତ ରେୟାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି, ଅଭିଯୋଗ ଉଠୁଛି, ଚପି ବି ଯିବ। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ରସାତଳଗାମୀ। 426 ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ 471 ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ତ ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ପଦବୀ, କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେତିକି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ତାହା ଆଶାୟୀମାନେ ଆଜି ଗୁମର ଫିଟେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ସବର୍ଡ଼ିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ରିପବ୍ଲିକେସନ୍ ଫାଇନାଲ୍ ରିଭାଇଜ୍ ଆନ୍ସର୍ କି ରେସ୍ପନ୍ସ କି ପାଇଁ ଚିଠି ଆସିସାରିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ postponement of written examinations under CRE 2025 scheduled on 20 June 2026। 20 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା 28 ତାରିଖ ହେବ, ଯେହେତୁ ପିଏମ୍ଙ୍କ ଗ୍ରସ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଅଛି 21 ତାରିଖ ଦିନ। 21 ତାରିଖ ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, 20 ତାରିଖ କ୍ୟାନସଲ୍ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି? ଫିର୍ ବି କ୍ୟାନସଲ୍ କରାହେଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର କୋରାପୁଟ କଟକ ବି ଚିଠି ହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ସେମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଆସିସାରିଛି। କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ କରିବେ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। ଆଣ୍ଡ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କୁଲ ହେଇଯାଇଛି ସକାଳ 6:30ରୁ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 19 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 26 ତାରିଖ ଛୁଟି ଅଛି ମହରମ। ଆଣ୍ଡ 27 ତାରିଖ ସଟର୍ଡେ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଓଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସିମିଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ହିଁ ରହିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କଳାହାଣ୍ଡି ଦେଖିବେ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଛୁଟି ଦିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏସ୍ଆଇଆର୍ କାମ ଚାଲିବ, ଟିସି ଇସ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିବ, ଏନ୍ଟି ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଚାଲିବ, ରେସେସନ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ବି ହେଇଥିଲା। ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଟକ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କର ଚିଠି। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ ମିଟିଂ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା 10/6ରେ ଓସେବାରେ ହେଇଥିଲା ସ୍କୁଲ୍ ସେଫ୍ଟି ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ୱିକ୍ରେ। ବଟ୍ ଏଥିରେ ସ୍କୁଲ୍ ସେଫ୍ଟି କଥା ତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ବଟ୍ ଓସେପା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେମିତି ଡିଏସି କରୁଛି, ଆପଣ କହିପାରିବେ ଓସେପା କରିବନି, ଅନ୍ୟ କିଏ କରିପାରେ। ଯେମିତି LTR ହେଉ, SSB TGT ହେଉ, ଏଇଟା OSSC ଆଉ SSB କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ଏଜେନ୍ସି ହେଉଛି DSC। ସିମିଲାରଲି ଏଲିମେଣ୍ଟାର ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଓସେପା। ତେଣୁ ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ।
से आप स्पष्ट अनुमान करेंगे नियर फ्यूचर रिक्रुटमेंटर पॉसिबिलिटी केते अच्छी एवं ऑफिस ऑफ द चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ ऑफिसर कटक रही चिठी रही है मेडिकल वेरिफिकेशन आप देखिपारे एंड ता सहित ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कटक यहाँ आप मॉर्निंग स्कूल सका 6:30 ରୁ 10:30 पर्यंत 19 तारीख ରୁ 25 तारीख पर्यंत कराई सहित केन्द्रापड़ा भी चिठी कराए बट यहाँ थ्रू सोशल मीडिया व्हाट्सएप रे सर्कुलेट कराई चिठी यहाँ आपंकर 18 तारीख रिओपनिंग हो सारी वेकेसन तेणु 18 तारीख तो गला बाकी 19 तारीख ରୁ आपणकर 25 तारीख पर्यंत जोटा कि आपणकर सका 6:30 ରୁ 10:30 पर्यंत चलो सबू आपण जिते सब स्कूल रही आप एसीएस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रही एसएमई डिपार्टमेंट रही ओवीएस रही प्राइवेट मैनेज स्कूल रही एवरीथिंग ठीक अच्छे तो ये रही आज कंप्लीट अपडेट जोटा कि शेयर कली आशा कर वीडियो माध्यम कंप्लीट इनफर्मेशन दे पार्टी हेल्पफुल देखा नेक्स्ट